علموں کو چلے ہم دعا سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جو ہماری دعا تھی میں نے آپ کو بھیجی تھی نا, ہم اس دعا سے شروع کرتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی یا اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغیب عندك ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزوننا وذهاب همومنا وغمونا. پروردگارا یا اللہ ہم دعا سے شروع کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار قرار دے, اور اے اللہ اس قرآن کے صدقے میں جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, ان کو تو آسان کر دے. اور اے اللہ ہمیں اتنا وقت عطا فرما کہ ہم تیرے کلام کی طرف بھی آ سکیں اور دنیاوی بھی کام اچھے سے کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمارا ہو گیا تھا فعل ماضی. فعل ماضی کا تھوڑا سا ہم نے سٹارٹ کیا تھا. پہلے تو ہم نے کیا ناؤن, پھر ہم نے کی ناؤن کی قسمیں, اور پھر ہم نے کیا پریپوزیشن. ٹھیک ہے نا جی. اچھا پھر ہم نے کیا پریپوزیشن, اور پھر ہم آئے تھے گرامر کے حساب سے ہم آئے تھے ورب کے اندر. اور ورب جتنے بھی ہم نے ورب کیے, ان ورب میں سے سب سے پہلا جو ہم نے ورب شروع کیا تھا, جو فعل ہم نے شروع کیا تھا, وہ تھا فعل ماضی. فعل ماضی میں جو ہم نے شروع کیا تھا سب سے پہلے وہ تھا فعل ماضی کے, ہم نے بتایا تھا کہ فعل ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں. صیغے کہتے ہیں ہم لوگ, جو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں نا جس کو ہم صرف کرتے ہیں, ان سب پارٹس کو ہم کہتے ہیں صیغہ. اور آپ دیکھیں جب ہم ایک لفظ لیتے ہیں اور ایک لفظ کو ہم اتنا استعمال کرتے ہیں, اس میں سے فار ایگزامپل میں نے ابھی کہا مارا, ایک مرد نے مارا تھا, اس ایک مرد نے مارا تھا, ان 2 مردوں نے مارا تھا, بہت زیادہ مردوں نے. اور پھر میں کہتی ہوں کہ مارا تھا ایک عورت نے, مارا تھا 2 ان عورتوں نے, مارا تھا بہت زیادہ عورتوں نے. اچھا جی, یہ 6 صیغے ہو گئے مغائب کے لیے, 3rd پرسن کے ہو گئے 6. پھر ہم آتے ہیں مارا تھا تم نے, تم ایک مرد نے, مارا تھا تم 2 مردوں نے, مارا تھا تم بہت زیادہ مردوں نے. پھر مارا تھا تم ایک عورت نے, مارا تھا تم 2 عورتوں نے, مارا تھا تم بہت زیادہ عورتوں نے. جی کتنے ہو گئے 6 اور 6 12 ہو گئے. 6 ہو گئے غائب کے, 6 ہو گئے مخاطب کے, سامنے والے کے لیے. اچھا ابھی آتا ہے مارا تھا میں نے, مارا تھا ہم نے. جب مخاطب متکلم کی جب بات آتی ہے نا, جب فرسٹ پرسن کی بات آتی ہے, تو اس میں صرف اور صرف سنگولر اور پلیورل ہوتا ہے, اور اس میں میل فیمیل نہیں ہوتا. لیکن جب ہم غائب کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو غائب میں سنگولر, 2 پلیورل, اور پھر میل اور پھر فیمیل کے لیے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم ایک لفظ کو لے کر اس کو ہم اتنا استعمال کرتے ہیں کہ اس میں سے ہم نے 14 صیغے یعنی 14 پارٹس بنا لیے ہیں پروناؤن کے ساتھ, تو یہ جو 14 چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں, اپنی گرامر کی زبان میں کہتے ہیں صرف کرنا. ہم نے ایک لفظ کو لیا اور اس میں سے پھر ہم نے کہا ضرب, ضربا, ضربو, ضربت, ضربتا, ضربنا, ضربتا, ضربتما, ضربتم, ضربتی, ضربتما, ضربتن, ضربتو, ضربنا. تو یہ جو 14 لفظ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں صرف کرنا. ٹھیک ہے, یہ جو ہم جیسے پروناؤن کے ساتھ ہم ملاتے جاتے ہیں, بڑھاتے جاتے تو ہمارا ہو جاتا ہے صرف کرنا. ہم نے فعل ماضی کے 3 صیغے یعنی پارٹس, ٹھیک ہے, پروناؤن کے پارٹس, ہم نے فعل ماضی کے جو صیغے بنائے تھے, صرف 3 صیغے بنائے تھے, اور 3 لفظوں میں ہم نے اس کو صرف کیا تھا, یعنی استعمال کیا تھا. کلیئر؟ ٹھیک ہے. ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا, میں ایسی زبان استعمال کروں گی کہ ہم صرف کرتے ہیں. صرف کرنا مینس 14 صیغے بنانا, 14 پارٹس بنانا پروناؤن کے 14 پارٹس کے ساتھ ایک لفظ کو یوز کرنا. اس میں مخاطب, متکلم, مغائب آ جائے گا, 1st پرسن, 2nd پرسن, 3rd پرسن آ جائے گا. تو جب ہم 1st, 2nd, 3rd پرسن کے ساتھ ہم اس کو یوز کریں گے, اس کو کہتے ہیں صرف کرنا. ٹھیک ہے.
चले, जब मैं बार बार बोलूँगी ना तो हमारे लिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फ़ौरन मुझे पता है कि फ़ौरन नहीं वो हो पाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको इस्तेमाल करते जाएंगे, हम इसको कहते हैं सर्फ। फिर से एक दफ़ा बताती हूँ, जब हम हुरूफ की बहस करते हैं, जब हम हुरूफ, ये जो छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं, लेटर्स होते हैं, प्रीपोजिशन होती है या सिफत होती है, जो क्वालिटीज़ होती हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो ये चला जाता है हमारा नहव में। जब हम ग्रामर में वर्ब की बात करते हैं ना, चाहे वो वर्ब पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब आ जाता है सर्फ में। सर्फ कहते हैं उसको, सर्फ, ठीक है। और नहव, नहवुन, सर्फुन, सर्फ कहते हैं। इसमें तकरीबन ज़्यादातर वर्ब आ जाते हैं, ठीक है। वर्ब, जितने भी वर्ब होंगे वो आ जाएंगे पास्ट प्रेजेंट। इसमें आ जाते हैं जैसे सिफत है, क्वालिटीज़ है, या जैसे हम कहते हैं कि लेटर्स हैं। लेटर्स की जो हम बहस करते हैं या प्रीपोजिशन की जो हम बहस करते हैं तो वो सब इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा, जब आप वीडियो देखिए तो फिर से एक दफ़ा से इसको देखिएगा। इतना ख़ास नहीं है, लेकिन बस क्योंकि मेरी ज़बान पे ऐसे ना हो बार बार ये लफ्ज़ आ जाए। चले जी, अभी हम आते हैं फ़ेल माज़ी की तरफ। इससे पहले कि फ़ेल माज़ी की तरफ आऊँ, फिर थोड़ा सा आपको बताती हुई जाऊँ। मैंने आपको बताया था कभी कभी हमारा जो सेंटेंस होता है वो शुरू होता है नाउन से। जैसे मुहम्मदुन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मुहम्मदुन याकुलु, याकुलु अल ताम, सॉरी मैंने याकुलु वो लिख दिया जो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है ना। मुहम्मदुन अकला अत्ता मत। चले जी, इसको तर्जुमा करेंगे, कौन करेगा? सबा आप करोगे? मुहम्मदुन अकला, नहीं मतलब तो मुझे भी फिलहाल नहीं आता ये तर्जुमा। अकल क्या होगा? अकल पास्ट टेंस होगा या प्रेजेंट होगा? सिर्फ इतना बता दे, ठीक है। अकल मुहम्मदुन, सिर्फ इतना बताए, सबा तर्जुमा ना करें, ठीक है। सिर्फ इतना बताए ये इनमें से नाउन कौन सा है? जो फर्स्ट है वो। बहुत अच्छा, ये हो गया हमारा नाउन। अकल है क्या हो जाएगा? सब पर जबर है। बहुत अच्छा वर्ब हो जाएगा। तामता क्या हो जाएगा? ये समझ नहीं आ रहा है। अल आया है इसके ऊपर, इस्म। हाँ देखा आपने, सही हो गया ना। तनवीन आई और अल आया तो पता चल गया कि ये भी नाउन है। बहुत अच्छा, तीनों पे जबर है तो इसका पता चल गया कि भाई ये जो है हमारे पास ये वर्ब है। देखा आपने, वर्ब है। अब बहुत अच्छा सबा, आपने क्या कहा? फेले माजी। अकल का मतलब होता है खाना, ठीक है। अकल यानी खाना। अभी आप इसका तर्जुमा करें, अपने फेले माजी में कैसे तर्जुमा करोगे? अब वापस थोड़ा सा बोल सकते कि आवाज कट हो गई थी। चले, अकल का मतलब होता है खाना, अकलून यानी खाना। तो अभी आप इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? आपने कहा फेले माजी, कब पे कौन सा सीखा है? पहला, दूसरा। सीखा मीन्स पार्ट्स, कौन सा पार्ट है 14 में से? कौन सा सीखा है? पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप नहीं थे, मुझे पता है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन बस सिर्फ प्रैक्टिस, पता है ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह हमें अच्छे से आ जाएगा। शुरू में मेहनत है सबा, मुझे पता है बहुत मेहनत है, लेकिन एक साल के बाद, 6 महीने के बाद आप फटाफट तर्जुमा करोगे इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह, थोड़ी बस हिम्मत। अगर हाँ आप थोड़ा सा वापस बोले, मुझे इसमें से क्या वो करना है? इसमें से जो हमने कहा ना अकल, आपने कहा ये पास्ट टेंस है, ठीक है ना। हाँ, पहला हिस्सा है उसका, पहला सीखा है, दूसरा है या तीसरा? अकला, अकला, अकलू।
अकल का तर्जुमा है खाना, ठीक है। तो अब इसको आप जब पास्ट टेंस के साथ तर्जुमा करोगे तो कैसे करेंगे? आई मीन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? बहुत थर्ड पर्सन, क्योंकि हम जो शुरू करते हैं ना, जो हमारी इंग्लिश की सॉरी हमारी जो ग्रामर शुरू होती है जी, थर्ड पर्सन से शुरू होती है। चलिए क्या होगा? जी, मुगायब के साथ। मुगायब, बहुत अच्छा। पहल मुगायब एक शख्स है, दो शख्स है, तीन है जी। हाँ हाँ बहुत अच्छा। वो मुगायब मतलब कितने मर्द हैं यहाँ पर? एक भी होता है, दो भी होता है और ज्यादा भी होता है। हाँ, लेकिन यहाँ कितने होंगे? आई मीन ये वर्ड क्या लिखा है आपने? अकल, अकल। मुझे नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सबा, अभी आप हमारे साथ इसका बहुत गौर से रहिएगा, ठीक है। आप देखिएगा हम कैसे करते हैं। आखिर में फिर मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जब तक हम सबको आ नहीं जाएगा तब तक मैं करती रहूंगी, ठीक है। ओके, चले। अच्छा, इसके बाद मैं 3-4 लफ्ज लिख लेती हूँ, फिर इसके बाद हम करते हैं। हाँ, अन्नज्मु, अन्नज्मु वल शजरु यस, अल्लाह मैं यूँ लिखती हूँ, सजदान, सजदा। तो फरजाना आप करोगे इसको? मुहम्मदुन अकल अत्तामता। जी 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 फरजाना, जी जी जी। वो एक मर्द ने, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। उस एक मर्द ने क्या किया? खाया ने। तआमा का मीनिंग क्या होगा? ग़िज़ा यानी फूड, खाना। तो मोहम्मद ने खाना खाया। बहुत बहुत अच्छा। सबा आप देखो, ठीक है, हमारे पास है अकल। एक मिनट फिर से मैं आप इसको करती हूँ ताकि हमारे लिए अच्छे से क्लियर हो जाए। अकल उस एक मर्द ने खाया था, ठीक है। अकल ला, अलिफ आ गया। हाँ, अकला दो मर्दों ने खाया था। अकलू बहुत ज्यादा मर्दों ने खाया था, ठीक है। मोहम्मद ने खाया था खाना, ताम, हम ताम उर्दू में भी कहते हैं ना, ताम। मोहम्मद ने खाया था ताम। चले, मोहम्मद ने खाया था, मोहम्मद ने खाया था ताम, या अगर मोहम्मद अब ना भी लिखो तो भी हो सकता है। चले, बहुत बहुत अच्छा फरजाना जी। ताहिरा बहन आप करोगे? अन्नज्म व शजर यस सजदा, सॉरी यसजुदा नहीं होगा, सजदा। मैंने पास्ट टेंस लिखा है। अच्छे से नजर आ रहा है ना जी? तो ताहिरा बहन आप करते हो? हो आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मेरी आवाज नहीं क्लियर सबा? चलिए चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। देखें, अल नजमो व शजरो, नहीं ये मुश्किल है, इसको छोड़ देती हूँ। फरहा आप करोगे? खलकल इंसान। फरहा आप करोगे? जी मैं ट्राई करूंगी। जी जी बिस्मिल्लाह। खलकल इंसाना। हाँ, खलका जो है वो वर्ब है और अल इंसान जो है वो नाउन है। बहुत अच्छा। खल किया इंसान को। किसने खल किया? खलकल इंसाना। हाँ, खल की दो मर्द हैं। खलक का थर्ड जबर, पर्सन जबर है, एक। जबर है। हाँ
एक सिंगुलर 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 हो जाएगा। और अगर होता खलका, अलग का, हाँ तो डुअल हो जाता वो, हाँ, दो मर्द। दो मर्द, खलकू बहुत सारे मर्द, बहुत ज्यादा प्लूरल। मर्द, प्लूरल हो जाता। एकदम माशाल्लाह से बहुत अच्छा। चले जी, सबको एक एक देती हुई जाती हूँ। बहुत अच्छा। पर एक चीज़ आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, हमारा सेंटेंस जो शुरू होगा नाउन से, हम उसको कहेंगे जुमला इस्मिया, ठीक है। और जो हमारा सेंटेंस, जो हमारा फ्राज या जो हमारा जुमला है शुरू होगा वर्ब से, हम उसको कहेंगे जुमला फेलिया। ये हमें याद कर देना है, ठीक है। जुमला इस्मिया हम इसको कहेंगे, जो नाउन से शुरू होगा उसको कहेंगे जुमला इस्मिया, इस्मिया, ठीक है। और जुमला फेलिया, फेलिया, फेलिया वो जो वर्ब से शुरू होता है, फेल से शुरू होता है, ठीक है। तो ये जो वर्ब से शुरू हुआ ये हो जाएगा फेलिया, और जो नाउन से शुरू हुआ वो हो जाएगा जुमला इस्मिया। चले थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं, बस ये आप में हमेशा जब हम तज्जिया तरकीब करेंगे ना, जब हम इंशाल्लाह अगले सैटरडे को थोड़ा सा टेस्ट है हमारा, उसके बाद जो है फिर हम प्रैक्टिकली उस इंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर हम कुरान से अपने जितने भी हमने कानून पढ़ा उसको शुरू कर देंगे। चलें जी, ये आप याद कर लीजिएगा, जब हम तज्जिया तरकीब में आएंगे, एनालाइज करेंगे, तो उसमें जो चीज, जो सेंटेंस नाउन से शुरू होगा उसको कहेंगे जुमला इस्मिया, जो फेल से शुरू होगा उसको कहेंगे जुमला फेलिया, जो वर्ब से शुरू होगा, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी मैं एक एक लफ्ज आप सबको देती हुई जाती हूँ, आप मुझे बोलते जाएंगे। एक जरूरी चीज जिसको आप नोट कर ले, देखिए जब हमारा, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत बेइंतहा ज़रूरी है। तकरीबन कुरान में आप देखो 25% ये ज़बर और ज़ेर की वजह से चल रहा है, ये भूल ना हो जाए। जब हमारे वर्ब आता है, मैं ऐसे करती हूँ वर्ब, ठीक है। जब वर्ब आएगा और वर्ब के बाद, जब वर्ब के बाद नाउन आएगा, नाउन आता है, ठीक है, और वो नाउन अगर पेश लेगा, वो नाउन अगर पेश लेगा तो हम उसका तर्जुमा करेंगे सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला। हमारे पास जितनी भी ग्रामर होती है ना, ग्रामर का एक सिस्टम है, नोट कर ले जल्दी से। एक होता है हमारे पास वर्ब यानी खुद, एक्शन, फिर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, फिर होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। वर्ब को उसमें कहते हैं फ़िअलुन अरबी में, सब्जेक्ट को कहते हैं फ़ाइल, काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट को कहते हैं मफ़ऊल, मफ़ऊलुन, ठीक है, मफ़ऊलुन। ये एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, जब वर्ब, ये सिर्फ वर्ब के लिए है, वो सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होता है, वो सेंटेंस जो नाउन से शुरू होता है, उसका हम बाद में करेंगे। जब वर्ब के बाद हमारा फाइल होता है ना, जो काम करने वाला है, वो हमेशा पेश लेगा, हमेशा पेश लेगा। जब आपने देखा कि फेल के बाद कोई नाउन है जिसने पेश लिया है, आखिर से पेश लिया है, तो आप समझ जाओगे कि ये काम करने वाला, ये सब्जेक्ट की बात हो रही है। अच्छा, अगर नाउन नहीं है, ज़बर वाला, ज़ेर पेश वाला नाउन नहीं, फेल के बाद फ़ौरन ऐसा नाउन नहीं है जिसने पेश लिया है, तो हमें पता होगा कि उस वर्ब के अंदर, वर्ब के बाद अगर कोई नाउन नहीं आता फ़ौरन जो पेश ले, तो हम समझ जाएंगे कि उस वर्ब के अंदर खुद छुपा हुआ है वो सब्जेक्ट, काम करने वाला। और अगर नाउन के बाद वर्ब आता है, वो पेश लेता है, और वर्ब के बाद एक नाउन है, और नाउन के बाद एक फ़ौरन दूसरा नाउन है जिसने ज़बर ली है, तो हम समझ जाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, मफ़ऊल है। फिर हम उसका तर्जुमा करेंगे का, को, की। जैसे अभी 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 फरा ने तर्जुमा किया खलकल, खलकल इंसान, ना है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, ठीक है।
अच्छा, ऑब्जेक्ट यानी हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको अरबी में कहेंगे मफऊल। हम उसको उर्दू में क्या कहेंगे? हम कहेंगे जिसके ऊपर काम हो रहा है। उर्दू में कहेंगे ऑब्जेक्ट यानी मफऊल, यानी उर्दू में कहेंगे जिसके ऊपर काम हो रहा है। तर्जुमा कैसे करेंगे? जब भी हमारे पास वर्ब के बाद एक नाउन आ जाए, या वर्ब के बाद नाउन हो, नाउन के बाद एक और नाउन हो जो ज़बर ले, तो हमेशा उसका तर्जुमा उर्दू में का की को करेंगे। का की को, का की को करेंगे। खलकल इंसान, इंसान को खल्क किया। अगर आप सूरह रहमान खोलेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से सूरह रहमान अगर आप थोड़ा सा खोलें तो, है कुरान आपके पास? जी, जल्दी जल्दी से अगर आप कुरान खोलें तो सूरह रहमान में बिल्कुल क्लियरली आपको पता चल जाएगा। सबने खोल लिया? मुझे थोड़ा सा आप बता दें तो फिर मैं जाऊं। जब खुल जाए सूरह रहमान, सूरह नंबर 55, आयत नंबर पहली, दूसरी, तीसरी। जी, खुल गया? जी। अच्छा, आपने देखा अल्लमा, सबने देखा अल्लमा। अल्लमा ने एन ने जबर ली है, लाम ने जबर ली है और मीम ने भी जबर ली है ना? जी। तो ये हो गया पास्ट टेंस, सही। और आपने देखा कुरान ने जबर ली है, आपने देखा कुरान ने जबर ली है ना? इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? जी, इसका तर्जुमा करेंगे सिखाया उस एक मर्द ने कुरान को, यानी अल्लाह ने सिखाया कुरान। किसको सिखाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमको, इंसानों को। ठीक है, अल्लाह पास्ट टेंस, अल कुरान ने जबर ली है। अगर हम यहाँ पर यूं लिखते हैं ना, अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं यूं करती हूँ, अल्लाह मुझे माफ करेगा, सिर्फ समझाने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ अल्लमल्लाहु, हाँ, अल्लमल्लाहु अल कुरान। आपने देखा? तो मैं कैसे तर्जुमा करूंगी? सिखाया अल्लाह ने, अल्लाह हो जाएगा सब्जेक्ट, देने वाला कौन है? इल्म अल्लाह, किसको? किसका? कुरान का। क्लियर? बहुत, ये जबर और पेश बहुत ही खास होते हैं, बहुत 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 खास होते हैं। ठीक, ये नाउन, वर्ब के बाद जब नाउन होता है वही लेते हैं। चले जी। अच्छा, उसके बाद मजे के बाद खलकल इंसान, फिर दोबारा से आपने देखा अल्लमहुल बयान, है ना? बयान आ गया। ववज़ अल मीज़ान, देखा आपने? आयत नंबर 7, ववज़अ, इसमें भी पास्ट टेंस है, देखा आपने? ववज़अ, वो तो वाव अत्फ़ है। वज़अ, वज़अ रखा था उस एक मर्द ने, अल मीज़ान, मीज़ान को। ठीक है, वज़अ लिखे या फिर, क्योंकि यहाँ ज़बर है तो इसका मतलब है कि ये इसका सब्जेक्ट नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसका मफूल है जिसके ऊपर काम हो रहा है। ये कहाँ से पता चला? इस ज़बर ने बताया। चले जी, फिर से करती हूँ। अगर आप वज़अ लिखते हो तो भी ठीक है। वज़अल्लाहु, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो वज़अल्लाहु, यानी इसका सब्जेक्ट ज़ाहिरन रखते हैं तो भी ठीक है, अगर ज़ाहिरन नहीं रखते तो भी हमें पता होता है कि इसके अंदर एक मर्द की बात हो रही है। वज़अल्लाहुल अल मीज़ान। क्लियर? क्लियर हुआ या नहीं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, कैसे ये? मैं नहीं समझी। हाँ 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 हाँ, फिर से कहेंगे आप? हाँ, मुस्तफा, जैसे कि जो आप सेंटेंस ये बता रहे थे, पहले फेल आएगा, फिर सॉरी वर्ब आएगा, फिर या तो सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे ही? पहले मतलब वो वर्ब आएगा, पहले वर्ब आएगा। ठीक, ठीक, फिर सब्जेक्ट वर्ब्स होता है बहुत नहीं। मैंने आपको बताया ना, दो तरह से स्टार्ट हो सकता है, इस्म से भी हो सकता है, फेल से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब इस्म से फेल, हाँ, जब इस्म से स्टार्ट होगा ना तो उसमें ये फाइल मफूल नहीं होगा, हम फाइल मफूल नहीं कहेंगे। फिर जब वो बारी इस्म की आएगी तब मैं आपको बताऊंगी। अभी हम इसको कोने पे रख देते हैं, सही। अभी सिर्फ हम वर्ब की बात पहले जी। फेलियर कर रहे हैं। बहुत अच्छा,
ابھی ہم جملہ فعلیہ کی بات کر رہے ہیں اور جملہ اسمیہ سے ابھی ہم کوئی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو اگر اسٹارٹ ہمارا شروع میں اسم آتا ہے, ناؤن آتا ہے, تو پھر اس میں یہ فاعل مفعول نہیں ہوگا, اس میں پھر ایک اور بات ہوگی. ٹھیک ہے, صحیح. چلیں, اچھا اس میں پھر ابھی ہم آتے ہیں, جب بھی ہمارا ورب سے اسٹارٹ ہوگا, جب بھی ہمارا جملہ فعلیہ ہوگا, اسمیہ نہیں فعلیہ ہوگا, تو ورب ہوگا, اور ورب کے بعد اگر ہمارے پاس فوراً ایک ناؤن ہے جس نے پیش لیا ہے, اگر ہمارے پاس ناؤن ہے اور اس نے پیش لیا ہے, تو وہ ناؤن جو ہے وہ اس کا فاعل ہوگا, سب کام کرنے والا ہوگا. جب بھی جی جب بھی فعل کے بعد ایک ناؤن ہوگا اور وہ ناؤن پیش لے گا, تو ہم کہیں گے کہ یہ کام کرنے والا ہے, کیونکہ فعل یعنی کام. ایک جب ہم کام کرتے ہیں تو کام کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا, کام, خود کام, اور کام کو کرنے والا, اور وہ چیز جس کے اوپر وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. تو کام تو ہو جاتا ہے فعل, کام کو کرنے والا ہو جائے گا فاعل, سبجیکٹ, اور وہ ہمیشہ پیش لیتا ہے, اور جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے آبجیکٹ, اور وہ ہوتا ہے مفعول, اور وہ ہمیشہ لیتا ہے زبر. ٹھیک, صحیح, کلیئر ہو یا نہیں ہوا؟ تھوڑی بہت کنفیوژن ہے, آپ جی. تھوڑا سا شارٹ میں ایک دفعہ واپس سے یہ سمجھا سکتے ہیں پلیز؟ بالکل. سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو پہچاننے کی کیا کس طرح پہچان ہو اس کی؟ چلے میں آپ کو تھوڑا سا پھر سے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو پتہ چل گیا نا کہ فاعل اور مفعول, سبجیکٹ اور آبجیکٹ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو پہچاننے کا طریقہ. سبق, جب بھی ہمارا سینٹینس ورب سے شروع ہوگا, ٹھیک ہے, پہلے آ گیا ورب. آپ نے دیکھا وضع کیا ہے, فعل ماضی, ہم نے پڑھا ہے نا, وضع فعل ماضی. اوکے, اب جب بھی ہمارے فعل ماضی کے بعد یعنی ایک ورب کے بعد ایک ایسا ناؤن آتا ہے, ایسا اسم آتا ہے جو پیش لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پیش مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں پر فاعل کی بات ہو رہی ہے, سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے جو کام کر رہا ہے. اوکے, جو کام کرنے والا ہوگا وہ ہمیشہ پیش لے گا. اوکے, سبجیکٹ ہمیشہ پیش لیتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس ایک ورب ہوگا اور ورب کے بعد ایک اور ناؤن ہوگا اور وہ ناؤن پیش لیتا ہے, اور اس کے بعد ایک اور ناؤن ہے جس نے زبر لی ہے, تو وہ جو زبر لینے والا ناؤن ہے نا, یہ ہمارا آبجیکٹ ہو جائے گا. صحیح, مفعول ہو جائے گا, یعنی جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اوکے, کلیئر؟ جی بالکل. اچھا کبھی کبھی جی تھینک یو سو مچ. اچھا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بیچ میں سے جو ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے نا, جو ہمارا فاعل ہوتا ہے, وہ کبھی کبھی ظاہراً نہیں آتا, ناؤن کی شکل میں نہیں آتا, وہ آتا ہے ورب میں, اور آلریڈی ورب کے اندر ایک ناؤن ایک پروناؤن چھپا ہوا ہوتا ہے. اوکے, تو ہم جب وضع کہتے ہیں, وضع المیزان, تو بھی بالکل صحیح بات ہو رہی ہے, اس ایک مرد نے میزان کو رکھا. یا ہم کہتے ہیں وضع اللہ المیزان, اللہ نے بھی رکھا میزان کو, تو سیم ہو جاتا ہے اگر ہم فاعل کو ظاہراً رکھیں یا نہ رکھیں. ظاہر تو بھی سیم ہوتا ہے کیونکہ ورب کے اندر آلریڈی پروناؤن موجود ہوتے ہیں. صحیح, کلیئر ہوا؟ تھوڑا سا ہمیں تو پتا ہے نا کہ ہم جب بھی کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو اس میں محنت تو ہوتی ہے نا, اور جس چیز میں جتنی محنت ہوتی ہے اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے, اور اتنا ہی ہمیں صلہ زیادہ ملتا ہے. اور مزہ بھی تب آتا ہے نا جب محنت سے کسی چیز کو حاصل کیا جائے, ہے نا. چلیں ابھی ہم آتے ہیں تھوڑا سا پھر سے ہم ایک پریکٹس کریں تھوڑی سی. چلیں میں آپ کو تھوڑی سی ہم پریکٹس کرواتی جاتی ہوں پھر ہم اس کو کریں گے. چلیں پہلے میں آپ سب کو ایک ایک لفظ دے دیتی ہوں, ٹھیک ہے, ایک ایک لفظ دیتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو فعل ماضی بنائیں.
لیکن آپ کو 3 صیغوں میں اس کو چینج کرنا ہے. ایک آتے ہیں ذکر، ذکر آپ کو اس سے بنانا ہے فعل ماضی، ٹھیک ہے، فعل ماضی. اس کے بعد ہم آتے ہیں عقل، عین مالا عقل ہے، عقل. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں قدر، قدر. ذکر تو آپ کو پتا ہے کسی چیز کی یاد دہانی. عقل بھی آپ کو پتا ہے کہ روکنا. عقل کی روٹ میننگ ہوتی ہے کہ وحشی گھوڑے کو لگام دے کر روکنا، اس کو کہتے ہیں عقل. قدر کا مطلب ہوتا ہے، قدر کی 3 میننگ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں. قدر کی ایک میننگ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا ٹائٹ ہو جانا، تنگ ہو جانا، ٹائٹ ہو جانا، تنگ ہو جانا. اور قدر کی ایک اور میننگ ہوتی ہے کہ طاقت، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس کی قدرت اور طاقت. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں صبا آپ کے لیے ہے ذکر، اور نسیم بہن آپ کے لیے ہے، نسیم بہن جو ہماری یو کے سے ہے وہ ان کے لیے ہے عقل، اور نسیم بہن ہماری جو پاکستان سے ہے ان کے لیے ہے قدر، اور معصومہ بہن آپ کے لیے ہے نہر، ٹھیک ہے، نہرن. اچھا جی، اور پھر ہم آتے ہیں مریم. مریم آپ کے لیے ہے رفعن، ٹھیک ہے، رفعن. اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس فرحہ. فرحہ آپ کے لیے ہے قعدن، ٹھیک ہے، قعدن. اچھا جی، معصومہ بہن آپ کو دے دیا، اور طاہرہ بہن آپ کو دے دیا. کس کس کو ملا؟ ہاں آپ کو نہرن ملا نا، سب کو مل گیا نا؟ مجھے نہیں ملا. فرزانہ سوچتی تھی کوئی. چلے جی، فرزانہ آپ کے لیے ہے جلسن، ٹھیک ہے، جلسن، ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ کو کیسے سرو کرنا ہے، میں خود ایک لفظ لیتی ہوں اور میں سرو کر کے آپ کو دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے. آپ کو ایسے سرو کرنا ہے میرے ساتھ. جیسے فار ایگزامپل میں اپنے لیے ایک لفظ لیتی ہوں خلقہ، میں اپنے لیے ایزی لفظ لیتی ہوں خلقن، ٹھیک ہے. اب میں ایسے سرو کروں گی. خلقہ پیدا کیا تھا اس ایک مرد نے، اوکے. خلقہ پیدا کیا تھا ان 2 مردوں نے. خلقو پیدا کیا تھا بہت زیادہ مردوں نے. ترجمے کے ساتھ، پروناؤن کے ساتھ. جی 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 مریم. آپ کو دکھ نہیں رہا، دکھ نہیں رہا، بورڈ نہیں دکھ رہا. بورڈ بھی نہیں دکھ رہا، آواز بھی بہت کٹ رہی ہے مثلاً سے. پتہ نہیں کیوں آج. ابھی ٹھیک ہے؟ جی ابھی ٹھیک ہے بورڈ؟ جی جی چلے، میں پکچر نکال کے بھیجتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ اگر کہیں پر تھوڑا سا مسٹیک ہو. صبا پتہ نہیں کیوں آج میری آواز ایسی ہو رہی ہے. شاید یہاں پہ نیٹ ورک کا پرابلم ہوگا. شاید نیٹ ورک، اور شاید سردی بھی بڑھ گئی ہے. تنا میں ٹھنڈی بہت ہے. یہاں تو گرمی ہے، بہت گرمی ہے. اچھا چلے جی. اچھا، ابھی دیکھیے میں نے آپ کو بھیج دیا، ٹھیک ہے، سب کے ایک ایک لفظ مل گیا. پھر سے میں کرتی ہوں. خلقہ پیدا کیا تھا اس ایک مرد نے. خلقہ پیدا کیا تھا ان 2 مردوں نے. خلقو پیدا کیا تھا ان بہت زیادہ مردوں نے. اچھا، پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ خلقہ کا پروناؤن کون سا ہے، تو آپ کہو گے کہ پہلا صیغہ. فار ایگزامپل جو خلقہ ہے اس کا پہلا صیغہ ہے، اس کے اندر ایک ہو چھپا، ہو یعنی وہ ایک مرد، اس کا پروناؤن ہے ہو. خلقہ کا پروناؤن کیا ہوگا 2 کا، تو آپ کہو گے الف. بہت آواز ہو رہی ہے. اچھا، پھر سے کرتی ہوں صبا، پھر سے کرتی ہوں، ٹھیک ہے. جی 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 جی. میں آپ سے پوچھوں گی کہ خلقہ خلقو کے پروناؤن کون کون سے ہیں، تو آپ کہو گے کہ جو پہلا صیغہ ہے خلقہ، اس کے اندر ایک ہو چھپا ہوا ہے، اور ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد، وہ اس کا پروناؤن ہے. 1، ٹھیک ہے، لکھتے جائیں آپ. نمبر 2، میں آپ کو کہوں گی کہ دوسرا صیغہ جیسے خلقہ. از اٹ پاسبل کہ میں ہے نا پہلے کوئٹ کروں پھر واپس؟ ہاں پلیز، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت آواز ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے سب کو نہیں ہو رہی، سب کو آواز کا پرابلم ہو رہا ہے. نہیں ٹھیک ہے صبا، آپ دوبارہ سے جاؤ. ہاں، میرا نیٹ کا بہت زیادہ پرابلم کرتا ہے. ہائے اللہ. میں کوئی کر کے واپس آ رہی ہوں. اوکے جی. ٹھیک.
لیکن آواز آپ سب سمجھ تو رہے ہیں نا, سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی 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 چلے چلے جی. اچھا پھر دوبارہ سے کہتی ہوں, جب ہم کہیں گے نا خلقا تو میں آپ کو کہوں گی اس کا پروناؤن کون سا ہے, تو آپ کہو گی اس کے اندر ہو ہے, جو اس کا پروناؤن ہے ہو کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ایک مرد. جب میں آپ کو کہوں گی خلقا کا پروناؤن کون سا ہے تو آپ کہو گے یہ الف ہے, ٹھیک ہے. خلقو کے پروناؤن کون سے تو آپ کہو گے کہ یہ واو ہے. صحیح, یہ بہت زیادہ, یہ دو اور یہ ایک. چلیں جی ہم شروع کریں. Again same problem. اوہو, تو صبا میں آپ کو واٹس ایپ پہ جوائن کروں, پھر آپ کو بورڈ نہیں نظر آئے گا. پاسبل ہے؟ پاسبل ہے, لیکن پھر میں پکچر نکال کے بھیجتی ہوں, ٹھیک ہے. یا اگر آپ کے پاس دو فون ہو تو آپ دو فون میں جوائن ہو سکتے ہیں, یا آپ کیسے کریں, زوم میں بھی رہیں اور واٹس ایپ پہ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا پھر. چلے ہم تب تک سب, آپ کی آواز بالکل کلیئر ہو گئی, ابھی صاف ہے آواز بالکل. چلے جی اللہ کا شکر ہے. جیسے آپ کھلا کا پہ آتی ہے تو آواز پھر سے وہ ہو جاتی ہے. چلے جی آپ چلے جی. واپس آپ کو سمجھانا پڑے گا, وہ تھوڑا سا بریک ہو رہا تھا. ہاں اوکے کوئی بات نہیں, میں اس کو پھر سے سمجھاتی ہوں. نسیم بہن دیکھیں, میں آپ کو دوں گی یہ لفظ میں نے آپ کو دیا ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ہے خلقن, ابھی مجھے اس سے بنانا ہے پاسٹ ٹینس. پاسٹ ٹینس سے مجھے بنانا ہے تھرڈ پرسن کے لیے سنگولر. تو میں بناؤں گی خلقا, خلق کیا تھا اسے ایک مرد نے. پھر مجھے پاسٹ ٹینس کے لیے ڈوئل بنانا ہے, دو کے لیے بنانا ہے, تو میں بناؤں گی خلقا, خلق کیا تھا دو مردوں نے. پھر میں بناؤں گی پلورل کے لیے, بہت زیادہ لوگوں کے لیے کہوں گی خلقو, خلق کیا تھا بہت زیادہ مردوں نے, یا 3 سے زیادہ مردوں نے. پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس میں ایک مرد ہے, اس میں دو مرد ہے, اور اس میں بہت زیادہ مردوں کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کہو گے کہ خلقا کے اندر ایک ہو چھپا ہوا ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ سنگولر, وہ ایک مرد. خلقا کا الف بتا رہا ہے کہ یہ اس کا پروناؤن ہے. خلقو کے واو بتا رہا ہے کہ یہ واو اس کا پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایسے سرو کرنا ہے. ایک دفعہ میں پھر سے آتی ہوں. مریم, آپ کا کون سا تھا؟ مریم آپ کرو گے آپ کا؟ جی ابا میرا رفعون تھا نا. ہاں رفعون, ہاں رفعون. چلیے اس کو فعل ماضی بنائیں. اس کا رفع ہاں, اور رفع, بہت اچھا, رفع بہت اچھا. رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بلند ہونا. تو ابھی آپ اس کو پاسٹ میں ترجمہ کریں. ترجمہ کریں گے؟ مطلب رفع کو اس کا ترجمہ کروں آپ؟ جی 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 جی, جیسے میں نے کیا. مطلب وہ ایک بلند. بہت اچھا. کون, مرد یا عورت؟ مرد. بہت اچھا. ابھی رفع کا ترجمہ کریں. رفع کا ہوگا وہ, آپ نے کیا بتایا تھا, میں وہ ایک مرد. نہیں تو رفع ہو گیا نا. رفع کیا ہوگا, الف کیا بتاتا ہے؟ الف پرولر ہوتا ہے شاید. کیا ہوگا آپا؟ الف زیادہ بتاتا ہوں. الف صرف دو مریم, الف دو بتاتا ہے. اچھا دو. ہاں صرف دو کے بارے میں. ٹھیک ہے, الف یعنی دو, یہ آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, واو بتاتا ہے بہت زیادہ. میں نے آپ کو بتایا تھا مومنون, ہاں مومنون, واو آ گیا. چلیں جی پھر سے کرتے ہیں. رفعو, پھر سے کریں. رفع یعنی وہ ایک مرد. بہت اچھا. اس ایک مرد نے کیا کیا؟ وہ ایک مرد بلند تھا, ایسا. بلند ہوا, بلند تھا بھی کہہ سکتے ہیں. چلے رفع, جی جی جی, وہ دو مرد بلند تھے. ہاں کہہ سکتے ہیں, صحیح, بلند تھے یا بلند ہوئے. چلے رفعو, اور رفع ہوگا
وہ بہت سارے مرد بلند تھے. بہت اچھا, بہت 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 اچھا. چلے جی معصومہ بہن آپ کا ابھی, آپ کا کون سا تھا؟ آج میں سب سے کرواؤں گی, جب تک ہو نہیں جائے گا تب تک میں آگے نہیں جاؤں گی. نظر رکھا جی نظرو نہر, وہ ایک نہر ہے, نہر ہے, یہ ہے, دو چشمی ہے, ہاں نظر نہیں, ہاں نون ہاں ہے, نہر, برابر میں کیا ہے؟ نون ہے اور رے, نہر جیسے ہم کہتے ہیں نا نہر, ٹھیک ہے, نہر. اس نہر اور اس نہر میں فرق ہے, یہ والا نہیں ہے, یہ والا ہے, ٹھیک ہے. نہر کا مطلب ہوتا ہے غصے سے دھکا دینا, غصے سے دھکا, غصے سے دھکا دینا. ہم اس لیے کہتے ہیں نا نہر جو ہوتی ہے, ہم اس لیے نہر کو کہتے ہیں. اب دیکھو جب نہر کے پاس آپ کھڑے ہوتے ہو نا تو ایسے لگتا ہے کہ پانی ایک دوسرے کو غصے سے دھکے دے رہے ہیں, ہے نا. جی 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 نہر کا مطلب ہوتا ہے غصے سے دھکا دینا. جی 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 وہ ایک مرد نے غصے سے مارا, بہت اچھا, دھکا دیا, دھکا دیا, ٹھیک ہے. ٹھیک, بہت اچھا. نہرا, اس دو مردوں نے ہاں نہرو اس سب مردوں نے دھکا دیا. بہت اچھا, بہت بہت اچھا, صحیح. کہاں سے پتا چلا کہ دو کی بات ہو رہی ہے؟ دو کی بات ہو رہی ہے الف سے. بہت کی کیا, الف کا جو کیا ہے نظر, بہت اچھا, اور تسنیہ کے لیے تو پتا چلا کہ یہ سب بہت سارے مردوں نے. بہت اچھا, بہت بہت اچھا. چلیں جی فرحا, جی آپ کا کون سا تھا؟ میرا کون سا کرتا جی جلسہ تھا, جلسہ, جی جی ہاں اس کا ہوگا جلسہ, اور پھر جلسہ الف ایڈ ہو جائے گا, بہت اچھا, دین جلسہ. بہت اچھا. اچھا میننگ کیا ہو اس جلسہ, جلسن کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا, ٹھیک ہے, بیٹھنا, بیٹھنا, بیٹھنا. بیٹھا تھا وہ ایک مرد, بہت اچھا. بیٹھے تھے وہ دو مرد, جب الف ایڈ ہو جائے گا. بہت اچھا. بیٹھے تھے وہ بہت سارے مرد, جب واو ایڈ ہوگا. بہت بہت اچھا. چلیں جی فرزانہ. جی میں سوچی جلسہ میرا تھا. سوری مجھے جلسہ میرا تھا. آپ میرا ورڈ کر دو, مجھے نہیں یاد میرا کون سا ورڈ تھا. کادون تھا شاید. کاردن, ہاں چلیں جی کاردن, ہاں چلیں. کادون کا میننگ کیا ہے؟ وہ بھی بیچنا ہوتا ہے, کاد کا مطلب بھی بیچنا ہوتا ہے. جی سو کادا, کادا, کادون, کادو, سوری. ہاں کادا مطلب وہ ایک مرد بیٹھا تھا, ہاں, کادا دو مرد بیٹھے تھے, ہاں اور کادو بہت زیادہ مرد بیٹھے تھے. بہت بہت اچھا. کہاں سے پتا چلا دو کی اور بہت زیادہ کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں الف ہے, ہاں, کادا اور کادو وہ واو. ہاں, واو کیا بتاتا ہے فرزانہ؟ کہ بہت زیادہ مرد. بہت اچھا. چلے جی اب ہم آتے ہیں نسیم بہن جو ہماری یو کے سے ہے. کینیڈا سے. کینیڈا, وہ سوری مجھے بہت چیز مکس ہو جاتا ہے. چلے جی ہاں بسم اللہ. نو پرابلم, نو پرابلم. جی جی سوری. ہاں آپ کا کون سا ہے؟ نو پرابلم. جی بسم اللہ. عقل. عقل, جی اس کو کیسے کریں گے؟ عقل کا مطلب آپ کو پتا ہے نا روکنا. ہاں روکنا. اچھا عقل پہلے تو یہ اسم ہے, بہت یعنی اچھا, نام ہے, بہت ایک اچھا, ورڈ, زبردست, گڈ. بیکاز اسٹارٹنگ سے. اچھا یہ ہے یعنی کہ وہ ایک مرد. پہلے ہم بنائیں پاسٹ ٹینس بنائیں. ہم کیسے بنائیں گے اس ناؤن سے پاسٹ ٹینس, ورب کیسے بنائیں گے؟ عقل. بہت اچھا. سب پہ زبر آئے گا. بہت اچھا. اچھا پاسٹ ٹینس. اچھا اس کے بعد ہے عقلا, الف جوائنٹ ہوگا. بہت اچھا.
अब पता वो दो मर्द बहुत अच्छा। और आपका लुन लुन होगा, वर्ब तो तनवीन कभी नहीं लेता, वर्ब कभी तनवीन नहीं लेगा। अकला अकल्लू अकलू बहुत अच्छा, वाव ऐड हो जाएगा, वाव आ जाएगा। अकला जी। अच्छा, तो ये लाम पे पेश आने के बाद जो दूसरा है वो एरो साइन वाला आएगा ना साकिन? ये तो देखिए आपने जब मैंने आपको दिया अकलुन, ठीक है, नाउन दिया, क्योंकि आपको नाउन से वर्ब बनाना है, तो फिर ये तो कट जाएगा, हो जाएगा अकला अकला अकलू, तनवीन नहीं आएगी, क्योंकि अब वर्ब बन रहा है ना। नाउन से जब वर्ब बनेगा तो फिर वापस लौट के उसको हम तनवीन नहीं दे सकते जी। तो पहले आएगा अकला, हाँ। अकल्ला, अकला, फिर अकल्लू। अकलू, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा इसका तर्जुमा करेंगे नसीम बहन? वो एक मर्द ने रोका, बहुत अच्छा, वो दो मर्द ने रोका, सही, वो बहुत सारे मर्दों ने रोका। एकदम सही। चलिए जी, अच्छा फिर हम आते हैं हमारी नसीम बहन जो पाकिस्तान से हैं। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी नसीम बहन, आपका कौन सा लफ्ज़ था आपका? कदरुन। हाँ, कदरुन, सही सही सही, जी जी। आपकी आवाज़ कट गई, फिर से करें, फिर से जी जी। कदरा कदरा, कदरा कदरा, बहुत अच्छा। कदरू कदरू, एकदम अच्छा। कदर यानी तंग होना, ठीक है, टाइट होना, तंग होना। तो हम इसका एक मर्द तंग, हाँ, वो दो मर्द तंग हुए बहुत अच्छा, और वो सब मर्द तंग हुए। एकदम अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए इसके बाद फरजाना आपका भी हो गया, मरियम का भी हो गया, ताहिरा बहन आपका हो गया। ताहिरा बहन आपका हो गया, हम आगे जाएं। मेरा बाकी है। हाँ, सबा सबा का बाकी है। चलिए सबा आपका, बिस्मिल्लाह। अच्छा, जस्ट थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये मेरा है जिक्रा, हाँ। जिक्रुन, हम्म, तो ये जाल के नीचे जो है वो जेर है, सही, तो वो बिल्कुल। जबर हो जाएगा या जेर नहीं रहेगा? नहीं 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 नहीं, क्योंकि अगर फेरे माजी पे आएगा तो जबर हो जाएगा। हाँ यही था। ओके, तो फर्स्ट है जकरा हाँ, विद जबर, बहुत अच्छा, सेकंड जकरा विद अलिफ, बहुत बहुत और बहुत अच्छा, थर्ड जकरू। बहुत अच्छा, एकदम अच्छा। अच्छा, इसको आप फिर से करें, ठीक है, इसको आप जिक्र ही रखें, जब हम आगे तर्जुमे में आएंगे तो फिर इसकी रूट मीनिंग करेंगे, अभी नहीं, जिक्र ही रखें इसकी मीनिंग, ठीक है। तो क्या होगा सबा तर्जुमा? जबर के साथ एक मर्द ने जिक्र किया, बहुत अच्छा, विद अलिफ दो मर्द ने जिक्र किया, बेस्ट, और वाव के साथ बहुत ज्यादा मर्दों ने जिक्र किया। एकदम अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे लगता है हम सब के लिए क्लियर हो गया ना यहाँ तक, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र कि अभी हमें पता चल गया कि अभी देखिए मैंने सब आपको नाउन दिया, आपने फटाफट नाउन से पास्ट टेंस बनाया, वर्ब बनाया, सब ने माशाल्लाह से एकदम अच्छा किया। और फिर सब ने मुझे बताया ज़करा एक, ज़करा दो, ज़करू बहुत ज़्यादा, तो क्लियर हो गया, सबको पता चल गया अलिफ दो के लिए आता है, वाव बहुत ज़्यादा के लिए आता है, और जब अलिफ और वाव ना हो और सब एक जैसे हो तो फिर इसका मतलब होता है कि एक मर्द, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आज एक न्यू पढ़ते हैं, मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं थकाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत आज मेहनत करवाई है। मकसूद आपा, मुझे एक चीज क्लियर करनी थी जी जी कि जैसे बहुत सारे मर्द होते हैं, जब वो वाव आता है तो वो मतलब
पेश के बाद वो एरो साइन वाला आता है या कुछ भी नहीं आता है, ये पूछना था। जी, क्योंकि मैंने आपने सूरह मोहम्मद बोला था ना, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, उसमें पेश के साथ आपकी वो एरो साइन या ना साकिन आता है, किसी में नहीं था, तो मतलब डिफरेंसेस है उस दो वर्ड्स में। जी जी देखिए आप मेरा समझ सके ना क्वेश्चन क्या था? जी जी मैं बिल्कुल समझ गई। देखिए नसीम बहन, पहली बात आपने मोहम्मद जब बोला ना, जी तो वो फिर मैंने जब बहुत सारे मर्द के बाद जो पेश के बाद जो उस पे कौन सी दूसरा जो वाव पे कौन सी मतलब साइन आती है, वो मुझे क्लियर करना था। जी देखिए एक चीज़ नसीम बहन, एक चीज़ हमें बहुत वो होनी करनी है कि अब हम जो है एक बच्चा, जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाता है ना आगे, हाँ जब वो तेजी से दौड़ेगा ना तो वो गिर जाएगा। हाँ हाँ, नहीं मगर वो हाँ, मतलब वो उसको नहीं, जैसे कि आपने लाम पे बहुत सारे मर्द पे जो है वो, हाँ वो मतलब कैसा लिखा जाएगा जी, जब बहुत सारे मर्द का जी नाम जी के साथ किस तरह से लिखा जी जाएगा? जी देखिए इसको ही एक दफ़ा क्लियर करती हूँ, ठीक है। देखिए जब मुझे हम, कुछ ना हाँ मैं बिल्कुल समझ गई आपकी अलिफ बात। तो समझ में आ गया कि वो क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नहरा, ठीक है, फिर हमने किया नहरा, फिर हमने किया नहरू, फिर एकदम से जब नहरू मैंने किया तो इसको अलिफ को तो हम पढ़ ही नहीं रहे। देखिए हाँ उसको तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ, तो ये एरो टाइप आप कौन सा कह रहे हैं? मुझे यही लग रहा है कि वो शायद जो वाव वाव पे क्या चीज है? हाँ ये एरो टाइप, अच्छा ये साकिन है। हाँ यस एग्जैक्टली। अच्छा ये पहले यूं था, साकिन जो लिखा जाता था ना उसका मतलब था मस्कन, यूं मस्कन लिखा जाता था एक लफ्ज के ऊपर, फिर मस्कन का ये सब हट गया और ये मीम, गोल वाला मीम रह गया। कभी कभी यूं गोल रखते हैं और कभी कभी फिर मीम का भी आधा कर देते हैं। तो ये जो दो साइड है ना, ये दो जो साइन है ना, इसका मतलब होता है साकिन। अच्छा अगर इसको हमने यूं करके लिखा तो ये पेश हो जाएगा। हाँ हाँ थैंक यू। ठीक। क्योंकि वो बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ। अरबी और पर्शियन की जो चीज़ें होती हैं सही। उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, जी, तो जी, मुझे जी। थोड़ा अब मैं बिल्कुल समझ गई, बस आप समझ हाँ गए ना कि हाँ, अब आपको मैं समझ गई, जो- पहले मैं नहीं हाँ, समझी थी बिल्कुल, लेकिन आप समझ गए। तो जो भी आपको नहीं, नहीं, कंफ्यूजन हो, बिल्कुल आगे जी। नहीं, बिल्कुल आगे नहीं जाना, स्लोली चलना है। मुझे ऐसे लगा कि कभी कभी ये जो वाव आता है ना तो उसके बाद ये अलिफ नहीं आता, कभी कभी नहीं वाव आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं नहरू, उसके बाद अलिफ आता है, कभी कभी नहीं आता है अलिफ। तो मुझे वो लगा कि आप शायद ये पूछ रहे हैं कि क्यों कभी आता है कभी नहीं आता, तो मुझे ये लगा था। लेकिन अभी आप मुझे समझ में आया, नहीं, कहीं पर भी वो कोई मीनिंग ही नहीं रखता था। जी जी जी, अगर कहीं पर भी आपको कहीं पर भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती, आप उसकी पिक्चर ले लो और फिर आप ग्रुप में भेज दें, ताकि कुछ लोग होते हैं ना उनके जहन में ये सवाल शायद आता हो और वो ना पूछते हो, शर्माते हो या कभी भूल जाते हो, तो सबको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, चले आज हम थोड़ा सा करके मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी। देखिए आज अभी तक हमने किया पैदा की, फॉर एग्जांपल काम किया था, उस एक मर्द ने काम किया था, उन दो मर्दों ने काम किया था, उन बहुत ज़्यादा मर्दों ने। ठीक है, अभी औरत की बात आई ही नहीं है ना, वो एक औरत, वो दो औरतें और वो बहुत ज़्यादा औरतें। अभी हम आते हैं औरतों की तरफ। ठीक है, आ जाए, रेडी है ना आप सब? जैसे अभी हमने किया जी फ़अल, जी फ़अल काम किया था, अभी मैं यूं करती हूँ मुगाइब, मुगाइबुन, सिंगुलर मुफरद, ये हो गया हमारा मुफरद। ये हो जाएगा तस्निया, तस्नियतुन, ये हो जाएगा हमारा जम। तस्निया वही डुअल, जम प्लूरल। ओके जी। फ़अल काम किया था एक मर्द ने, फ़अला काम किया था दो मर्दों ने, फ़अलू काम किया था बहुत ज़्यादा मर्दों ने। ये गायब है और ये हो जाएगा हमारा मुज़क्कर, उसको कहते हैं हम मुज़क्कर। ठीक है, लेकिन इसको मैं ऐसे लिखती हूँ ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाए, मेल। अभी हम आते हैं फीमेल की तरफ, अभी हम आएंगे फीमेल की तरफ। फीमेल मुअन्नस, मुअन्नस ठीक से नज़र आ रहा है ना? मुअन्नस के भी तीन होते हैं जी जी, मुअन्नस के भी तीन होंगे, एक होगा मुफरद, वही मुफरद, फिर होगा तस्निया, तस्निया नियतुन, और फिर होगा जम।
मुअन्नस को बनाने का तरीका, ठीक है, बिल्कुल इजी, बहुत 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 इजी। हम क्या करेंगे, हमने बनाया है फ़अल, काम किया था एक मर्द ने, इसी तरीके से हम इसके साथ एक ता ऐड कर देंगे जो ताए साकिन होगी, तो हो जाएगा फ़अलत, ये बन गया वो एक औरत, काम किया था उस एक औरत ने। फिर इसी ता के साथ अगर हमने ऐड कर दिया अलिफ फ़अल ता, हो जाएगा काम किया था बहुत ज्यादा औरतों ने। बहुत सिंपल, लिखूं, फ़अलत, फ़अलत, फ़अल, फ़अलता, ये हो जाएगा हमारा बहुत ज्यादा औरतों ने। फिर से इसको करती हूँ अच्छे से ताकि क्लियर हो जाए। अब भी आपने पढ़ा था उस एक मर्द ने खलका, फॉर एग्जाम्पल खलका, पैदा किया था उस एक मर्द ने। अभी मुझे एक औरत बनानी है, तो हम क्या करेंगे, एक औरत के लिए मैं कर दूंगी खलकत प्लस खलकत, खलकत। अभी पैदा किया था दो औरतों ने, खलक, फिर हमने ता लगाई थी ना, साकिन ता है ना, फिर इसी ता के साथ हम अलिफ ऐड कर देंगे, हो जाएगा दो औरतें। बहुत इजी, खलकता, खल किया था दो औरतों ने। अभी हम आते हैं एक और चीज जो बिल्कुल न्यू है आपके लिए, बिल्कुल न्यू है। हमने कहा था अलिफ जो है वो आता है दो के लिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ये प्रोनाउन है दो के लिए। वाव प्रोनाउन होता है दो से ज्यादा, यानी 3 4 5, वो भी प्रोनाउन है मर्द के लिए। अभी एक और प्रोनाउन है औरत के लिए, जब भी, और वो क्या है, गोल नून जबर वाला। जब भी आप किसी लफ्ज के साथ गोल नून जबर वाला ऐड करोगे ना, तो वो हो जाएगा बहुत ज्यादा औरतें, बहुत ज्यादा औरतें। ठीक है, बस 10 मिनट, ठीक है। अच्छा, अभी हमने किया, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने किया खलक एक मर्द, खलकत एक औरत, खलका दो मर्द, खलकता दो औरतें, खलकू बहुत ज्यादा मर्द, खलक, खलक, सॉरी फ़अलना में कर देती हूँ, बहुत अच्छा, फ़अलना बहुत ज्यादा औरतें। क्लियर, क्लियर हुआ ना जी। आप सबको आपके आपके वर्ड्स जो हैं वो याद है ना? मैं आपको ग्रुप में नए नए वर्ड्स भेजती हूँ, या अभी हमने किए थे जो लफ्ज़, उनको आप ले लें और उनमें से इस तरह से करके 6 सीखे बनाएं। मैं आपको होमवर्क देती हूँ। चले, मैं आप सबको एक नया नया लफ्ज़ देती हूँ, जल्दी से, हमारा ख़त्म हो गया है ये। फिर से मैं एक दफ़ा बताती हूँ, फ़अल काम किया था एक मर्द ने, फ़अला काम किया था दो मर्दों ने, फ़अलू काम किया था बहुत ज़्यादा मर्दों ने, फ़अलत काम किया था एक औरत ने, फ़अलता काम किया था बहुत ज़्यादा औरतें ने, फ़अलन काम किया था बहुत ज़्यादा औरतों ने। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब जो तीसरा लफ्ज़ होगा, ये जो नून आएगा ना, जब भी प्लूरल, मुअन्नस का, प्लूरल का, प्रोनाउन का जो नून आएगा, इससे पहले जो लफ्ज़ होगा ना वो साकिन होगा। ये हमेशा याद रहना, ये साकिन ही रखेंगे, साकिन नहीं रखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी तर्जुमे में। अलिफ दो के लिए प्रोनाउन है, वाव मर्दों के बहुत ज़्यादा जमे मुज़क्कर यानी प्लूरल मर्द के लिए आता है, और नून जो है वो प्लूरल फीमेल के लिए आता है, औरतों के लिए आता है। तो इनको ये जो हमारे पास प्रोनाउन है, इनको हमें याद करना है। बस ये 3 लफ्ज़ों के साथ हमें प्रोनाउन ऐड करते जाने हैं और हमें अपने मतलब से जितनी चीज़ें हैं हमें लेनी है। चले, मैं आपको एक एक लफ्ज़ देती हूँ जल्दी से और फिर हम ख़त्म करते हैं। एक एक लफ्ज़ में जल्दी से आपको देती हूँ, सबके लिए है, आपको इस तरह से तर्जुमा करके आना है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। देखें, मैंने आपको लफ्ज़ दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है फ़अल, ओके, फ़अल, आपको यूं करना है, फ़अल, ऐसे पार्ट्स बनाने, ऐसे करके ना मुझे आप भेज दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, फ़अल, इसके आप बताओगे इसका तर्जुमा,
ठीक, पहले आप इसका तर्जुमा करेंगे, फिर आप इसका प्रोनाउन निकालोगे, इसके अंदर प्रोनाउन क्या है, ठीक है। फिर आप बताओगे कि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है। ओके, क्लियर। चलिए अब मैं आप सबको एक एक लफ्ज देती जाती हूँ। चलिए जी, एक एक लफ्ज मैं आपको देती हुई जाती हूँ, आप लोग सब कर लीजिएगा। चलिए, तर्जुमा इन लफ्जों का मैं आपको बाद में बताऊंगी, सही। फरजाना आपके लिए है फतरा, 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 हाँ, फतरा। 6 सीखे निकालना। 6 सीखे निकालने हैं आपको। फिर आपके लिए है मासूमा बहन, आपके लिए है कज़बा। जी चले जी, फिर है नसीम बहन, आपके लिए है कौन सा दूं आपको, सलाता, सलाता, मैं पिक्चर भी भेजती हूँ आपको। फिर दूसरी जो हमारी नसीम बहन है उनके लिए है नहसा, नहसा, ठीक है, नहसा। फिर मरियम आपके लिए है नसरा, नसरा। फिर हमारे पास कौन है, सबा, सबा आपके लिए है जी, आपके लिए खराजा, ठीक है, ओके जी, खराजा, खराज है। और फिर दूसरे हमारे पास फरा है, फरहा, फरहा आपके लिए है रसला। जी ताहिरा बहन, जी ताहिरा बहन, गाना याद रखूं। जी हाँ, इस दफा आपको याद रख, दूसरे को नहीं करना है। जी, ताहिरा बहन के लिए है फरागा। सब हो गए। और मुस्कान के लिए है जी, मुस्कान के मेरे लिए लिए कौन सा है? ज़हबा। मैंने आपको कि कौन है मासूमा। बस मैंने आपको कज़बा बताया ना, कज़बा, कज़बा, कज़बा। स्पेलिंग नजर नहीं। हाँ, मैं अभी आपको पिक्चर भेजती हूँ, ठीक है। और मेरे लिए नाहसा। जी, आपके लिए नहसा है। और फिर जोया, जोया जो है वो वीडियो से करती है, तो मैं जोया को भी दे देती हूँ। जोया के लिए मैं करती हूँ कौन सा करूँ, क्या करूँ बेचारे, फ़खरा, फ़खरा, फ़खरा। चलिए जल्दी से सबका तर्जुमा बताती हूँ, भले अगर आप नोट ना भी कर सके ना तो आप वीडियो देखेंगे ना तो उसमें पता चलेगा। फतरा का मतलब होता है चीरना, किसी चीज़ को ना सीधा खड़ा करके उसको चीरने को कहते हैं फतरा, ठीक है। कज़ब झूठ बोलना, सलता कंट्रोल करना, नहसा खराब होना, बदबख्ती, नसरा मदद करना, खरज निकलना, रसल पहुँचना, फरगा खाली होना, ज़हब जाना, फ़खरा किसी चीज़ का अंदर से खाली होकर आवाज़ करना, खटखटाना, ठीक है। खटखट जैसे आप देखो, जब आप मिट्टी के बर्तन को, ठेकड़ी को, मिट्टी के बर्तन को जब आप पकाते हो और वो अंदर से जब खाली होता है तो किसी खटखट की आवाज़ आती है ना, मटके में से या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो उसको जब आवाज़, वो जो आवाज़ होती है उसको फ़खरा कहते हैं। क्लियर, काफ़ी है ना आज के लिए। आज बहुत सीरियस क्लास हो गई हमारी। चले हम अच्छा, ये होमवर्क आपको प्राइवेट में भिजवाना है या अपना एक छठे पे लेंगे? नहीं, अभी अगर आप मुझे ग्रुप में भेज सकते हैं, अगर आपका दिल करे ग्रुप में भेजने को तो ग्रुप में भेजें ताकि दूसरों की भी हौसला अफजाई हो। अगर प्राइवेट में भेज दे तो मुझे भेज दें, सैटरडे से पहले सब। ओके ओके ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, नेक्स्ट वीक टेस्ट है हमारा। हाँ। इसका टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा है ना इसका नहीं होगा टेस्ट, ऐसे हल्का सा, इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। पता है मैं जरा ये साइन वगैरह के लिए थोड़ा ज्यादा ही मुझे लगता है कॉन्शियस हूँ, तो मैं पूछ लेती हूँ। जी माइंड तो नहीं करते? नहीं, बहुत अच्छा है क्योंकि पूछना चाहिए ना, फिर डाउट ना रह जाए। जी जी
कुछ पूछना है आपको? नहीं? आपको इसकी एक फोटो सेंड कर दीजिएगा प्लीज. हाय अल्लाह, अपने साथ कर दूँ? चले मरियम, वो जो मेरा वर्ड है ना नीचे, वो मुझे दिख नहीं रहा था. अच्छा भेजती हूँ. चले जी. आगे नहीं आया ना, अभी आता है. सही मिल गया. चलिए, अब सबकी मैंने मीनिंग बता दी है और हम इंशाल्लाह एक सलवात पढ़ते हैं और फिर हम नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा थोड़ा आप सबसे पूछूंगी, बिल्कुल इंशाल्लाह. तो बीच बीच में से पूछूंगी ताकि हमारे लिए जो हमने पढ़ा है हमें पता चले कितना. प्रीपोजिशन हमारे लिए वाजिब है कि हम प्रीपोजिशन को हिफ्ज़ करें, याद करें. ज़बानी हमें याद हो कि प्रीपोजिशन कितनी है और कैसे हमें इनको याद करना है. ठीक है. प्रीपोजिशन, नाउन और वर्ब, ये वाजिब है हमारे लिए कि हमें हिफ्ज़ हो. चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन. खुदाया पाक परवरदिगार, या अल्लाह हमारी इस छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह हमें कबूल फरमा. खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. ए अल्लाह, ये जो हमने कुरान का सिलसिला शुरू किया है, खुदाया हमें कुरान पढ़ने की, समझने की, इस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा. ए अल्लाह, तुझे वास्ता है कुल्ले कायनात का, या अल्लाह इस कुरान को, अहल बैत को कभी हमसे जुदा ना फरमा और हमें साबित कदम फरमा. खुदाया हमारे वक्त के इमाम मेहदी आखिर ज़मान का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमान. अच्छा, जुमे का जो मैंने दर्स भेजा है ना, उसका भी थोड़ा टेस्ट है. इंशाल्लाह मैं भेजूंगी ग्रुप में, तो आप देख लीजिएगा. ठीक है. एक चीज़ खाली पूछनी थी जी, कि आपने जो हम स्टार्टिंग में जो दुआ पढ़ते हैं ना, जी. जो मैंने